নমস্কাৰ টাইমেটলৈ স্বাগতম কংগ্ৰেছলৈ এতিয়া খুদ বৈছে বহু ৰাজনৈতিক দল আৰু বহু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আজি ৰাজীৱ ভৱনত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত আজি বহু যুৱক যুৱতীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছত এতিয়া বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী বহু লোকৰ খুদ বৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বহু নেতাই যোগ দিলে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত এতিয়া বহু নেতাই যোগ দিছে কংগ্ৰেছত আৰু কংগ্ৰেছলৈ আগমন ঘটিছে বিপিএফৰ প্ৰবীণ বড়োৰ আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন দলৰ পৰা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছলৈ গণশক্তিৰ উপসভাপতি মহিম হাজৰিকাও আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজীৱ ভৱনত এই সকল লোকে যোগদান দিছে কংগ্ৰেছলৈ গণশক্তিৰ সম্পাদক তিলক ফুকনো আহিছে বহু দলৰ পৰা বহু দল সংগঠনৰ নেতা আহিছে কংগ্ৰেছলৈ দীপজ্যোতি চহৰীয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়া এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ খুদ বৈছে বহু দল সংগঠনৰ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণয় ৰাভা আজি ৰাজীৱ ভৱনত যেহেতু বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছিল যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছলৈ অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাৰ সভাপতি কৌশিক ৰঞ্জন দে বিশ্বাসো আহিছে কংগ্ৰেছলৈ আহিছে UPPLৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হাছান আৰা বেগম ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাজীৱ ভৱনত ইতিমধ্যে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে বহু যুৱক যুৱতীয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আহিছে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজৰ পৰাও আহিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰাও কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি পুনৰ যেন মুখ জাগিছে একাংশৰ যাৰ বাবে এনেদৰে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি জিতেন্দ্ৰ সিং যেহেতু উপস্থিত হৈছিল ৰাজীৱ ভৱনত আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত এনেদৰে কেইবাগৰাকীও দল সংগঠনৰ বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা বহু নেতাই এনেদৰে দলীয় নেতৃত্ব এনেদৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া আদিকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত আজি বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া যেন ক্ৰমান্বয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বিভিন্ন দল বিভিন্ন শক্তি বিৰোধী শক্তি এতিয়া জাগ্ৰত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ এনেদৰে যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছলৈ আহিছে বিপিএফৰ প্ৰবীণ বড়োৱে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছলৈ গণশক্তিৰ উপসভাপতি আহিছে মহিম হাজৰিকা আৰু কংগ্ৰেছলৈ গণশক্তিৰ সম্পাদকগৰাকীও আহিছে তিলক ফুকন এনেদৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা একত্ৰিত হৈছে আজি কংগ্ৰেছত আৰু আজি ৰাজীৱ ভৱনত আনুষ্ঠানিক যোগদান কাৰ্যসূচী আছিল এই যোগদান কাৰ্যসূচীত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সকল লোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছলৈ আগমন ঘটিছে দীপজ্যোতি চহৰীয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়া আছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণয় ৰাভা কংগ্ৰেছলৈ আহিছে অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাৰ সভাপতি কৌশিক ৰঞ্জন দে বিশ্বাস কংগ্ৰেছলৈ UPPLৰো সাংগঠনিক সম্পাদক হাছান আৰা বেগম আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ আৰু শিডিউল কাষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ বৰ্ডৰ তেখেত অধ্যক্ষ ব্ৰজলাল ৰবিদাস ডাঙৰীয়া মঞ্চত আহিছে তেখেত আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছত শ্ৰী কৌশিক ৰঞ্জন দে বিশ্বাস তেখেত অখিল ভাৰত হিন্দু মহাসভাৰ অসম ৰাজ্যৰ সভাপতি অখিল ভাৰত হিন্দু মহাসভা আসাম ষ্টেটৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰী কৌশিক ৰঞ্জন দে বিশ্বাস ডাঙৰীয়াক আমি মঞ্চলৈ আৰু এই সকল নৱাগত কংগ্ৰেছক এতিয়া এনেদৰে আদৰণি জনাইছে নতুনকৈ যোগদান কৰা এই সকল লোকক বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা অহা এই সকল লোকক বিভিন্ন দলৰ নেতৃত্বক এনেদৰে কংগ্ৰেছলৈ এতিয়া আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকৰ দলীয় বস্ত্ৰৰে এতিয়া আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ উপস্থিতিত এনেদৰে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত এনেদৰে এতিয়া কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিৱেশ ৰাজীৱ ভৱনৰ যি দলীয় শীৰ্ষ কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতৃত্ব এনেদৰে আদৰণি জনাইছে এইসকল নতুনকৈ যোগদান কৰা কংগ্ৰেছত তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ দলীয় বস্ত্ৰৰে এনেদৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনাইছে এইসকল নতুনকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা
ইয়াৰ পিছত মই আমন্ত্ৰণ জনাব सबसे पहले तो हम आज स्वर्गीय श्री हम आज याद करते हैं स्वर्गीय श्री तरुण गोगोई जी को। और वो सिर्फ आसाम के ही नहीं लेकिन देश और विदेश के नेता रहे थे। और ख़ास तौर से आसाम के लोग और आसाम के साथ साथ पूरे जो नॉर्थ ईस्ट हैं उनके लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि वो एक निर्माता थे। जो मॉडर्न असम बना है उसके वो निर्माता थे। असम ने बहुत मुश्किल का समय देखा है, यहाँ मिलिटेंसी भी देखी है, यहाँ एक तरह से अंडर डेवलपमेंट भी देखा है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने असम को पूरे देश के मुकाबले में लाने का उनका प्रयास रहा। और जो आज हम देखते हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, रोड्स देख रहे हैं, हाईवेज देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, जो एक तरह से असम को पूरे देश के अंदर प्रमुख रूप से देखा जाता है, वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनको हम याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जितने साथी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके जो बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी विकास के रास्ते पर चलती रहेगी। सर पाकिस्तान की समीक्षा है, उस समीक्षा में दिख रहा है बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जी। 5 स्टेट का इलेक्शन देखिए, 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और उन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और इसलिए मजबूत है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख लिया है, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लिया है। ये शुरुआत हुई थी हिमाचल से और उसके बाद कर्नाटक से। दोनों ही प्रदेशों के अंदर आपने देखा कि मोदी जी रात और दिन कैंपेनिंग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे थे। जो उनका जो एक तरह से फेवरेट काम है, जो उसके अंदर माहिर हैं, वो काम है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए। वो सारा उनने कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर वो फेल हो गए। जनता ने उनका असली चेहरा देखा है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। मैं अभी मध्य प्रदेश का स्क्रीनिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूं। आपके ही प्रदेश के सांसद श्री गौरव गोगोई राजस्थान के चेयरमैन हैं। तो वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोग बहुत नाराज हैं, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो लड़ ही रही है, लेकिन जनता लड़ रही है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद मंत्री पद का लालच के सरकार को गिरा दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का उनने प्रयास किया और उस पर सफल रहे। तो आज जनता अपने आप कह रही है कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जो जनता का भावनाओं की कदर नहीं करती है। सर राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान सर असम में बीजेपी एमएलए राजस्थान एमएलए बीजेपी का प्रोग्राम पसंद करता है। तो देखिए, अमृत कॉलोनी में चला गया, ऐसा बीजेपी वो बड़ा आप देखिए असम में कांग्रेस जहाँ तक मैं राजस्थान की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के कल्याणकारी काम माननीय अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस सरकार ने जो करा है, वो एक तरह से सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं लेकिन देश के लिए एक सबसे पहला काम करा है उनने। नंबर 1 पर जो कल्याणकारी स्कीमें आई हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ लागू हो गई, घोषणा नहीं हुई, लागू हो गई है। वहाँ चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर जा सकता है और 20 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा सकता है, दवाई ले सकता है। वहाँ बिजली 2000 यूनिट बिजली प्रति माह किसानों के लिए मुफ्त है। हर घर के अंदर 100 यूनिट बिजली मुफ्त है। 200 यूनिट पर फ्यूल चार्ज माफ कर दिया गया है। अनुदान किट बांटे जा रहे हैं। तो 10 जो हमारे महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, गैस सिलेंडर के से आज सब पीड़ित हैं, आप सब पीड़ित हैं। वहाँ राजस्थान में आप जाएंगे 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 5 साल लगातार सरकार ने काम करा है। कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, रोड बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, अस्पताल बने हैं। तो राजस्थान के अंदर
100% कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। असम में कांग्रेस का एमएलए बीजेपी के प्रोग्राम में जाता है, वो मिला हुआ ऐसा अभियोग आ रहा है सर। जो पिछले जो इलेक्शन में हमने देखा है बहुत क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो सर उसके बाद उन लोगों कोई एक्शन नहीं हुआ है, बार बार कांग्रेस के अंदर ही आवाज उठ रही है सर। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय बाद ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, पीएसी की बैठक है। उस बैठक के अंदर ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर बैठकर जो भी चर्चा की जाएगी, डिसिप्लिन की बात है और भी जो पॉलिटिकल